Auzu billahi minash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Respect students, assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Today we will go through the lesson that is the bangle seller of class 8th English. Name of the lesson is the bangle seller. So students, before going through the lesson, before going to the poem, we will try to find out the meaning of the words in the glossary. That is, loads is there, that means collection. Rainbow is there. Rainbow tinted means having the colors of the rainbow in them. Lustrous means bright and shiny or shining. Meet means proper. Flushed means shining brightly. Tranquil means calm. And aglow means shining. Aglow. Limpid means transparent and clear. आपको पता है जिसकी आर पार देखा जा सकता है. That means limpid. Hue means color. The other name of hue is color is hue. Tinkling means making a light ringing sound. Luminous means shining. Gold flecked means spotted with gold dots, जिसके ऊपर सोने की निशान डाले गए हों, सोने के परत की निशान डाली गई हों. For her midway, for a middle-aged woman, जिसकी दरमियान दर्जे की उम्र हो. For her midway means something like that. Cherished means nurtured. So students, the name of the lesson is the bangle seller. Name of this poem is Bangle Seller. It has been written by Saronji Naidu, who is also called the Nightingale of India. Saronji Naidu is called the Nightingale of India because of his melodies and lyrical poems. Dear students, the bangle seller carry loads of bangles to sell at the fairs. जो बैंगल सेलर होता है वो बैंगल्स लेके जाता है हर एक मेले में और वहाँ पर बैंगल्स को जो है चूड़ियों को बेचता है. बैंगल्स में चूड़ियाँ, बैंगल सेलर में चूड़ियाँ बेचने वाला. The bangles are delicate, bright and colorful ornaments which add to the beauty of their bearers and serve different purpose of different occasions. जैसा कि आप जानते हैं कि जो बैंगल्स होती हैं वो मुख्तलिफ़ किस्म की होती हैं, मुख्तलिफ़ कलर्स की होती हैं और मुख्तलिफ़ धातुओं की बनी होती है. कोई सोने की बनी, कोई चांदी की बनी हुई होती है और कोई बैंगल्स जो है वो शीशे की बनी हुई होती हैं. और इनका जो है ब्यूटी, इनकी जो है खूबसूरती वो बहुत ही ज़्यादा होती है. बियर और डेलिकेट भी होती हैं, ब्राइट भी होती हैं एंड कलरफुल भी होती हैं, रंग बिरंगीन. ऑर्नामेंट्स मीन्स जो गहना है, जिसको हम उर्दू में गहना कहते हैं. ब्यूटी ऑफ देयर बियर्स एंड सर्व, जो पहनने वाला होता है उसकी ब्यूटी को चार चांद लगा देते हैं. और इनको मुख्तलिफ़ ओकेजन पर पहना जाता है. ओकेजन मतलब मुख्तलिफ़ जो हमारे होते हैं त्यौहार होते हैं या शादी के मौके पर, एंगेजमेंट्स के मौके पर, तो मुख्तलिफ़ किस्म पर इन बैंगल्स को इनका एक अहम रोल रहता है. एज ए वुमन पासिस थ्रू द डिफरेंट स्टेज ऑफ हर लाइफ फ्राम चाइल्डहुड टू ओल्ड एज. जैसा कि एक औरत होती है वो चाइल्डहुड से लेकर जो बुढ़ापे तक है उसको अलग अलग किस्म की जो है चूड़ियाँ पसंद आती हैं और अलग अलग किस्म की चूड़ियाँ वो पहनती हैं, जिससे उसका जो है मतलब एक मन रहता है कि भाई किस वक्त जो एक बाद में एक रिवाज मन होता है कि भाई कौन सी चूड़ी है किस वक्त पहननी है, और वो इन चूड़ियों को पहनती है और इनका एक अलग अलग जो है माना होता है और उनका अलग अलग जो है अपना वक़्त होता है पहनने का, किस किस्म की चूड़ियाँ कब पहनती हैं. ओल्ड एज कलर एंड डिज़ाइन ऑफ हर बैंगल्स आल्सो चेंज अकॉर्डिंगली. और उसका जो है जैसे उसकी एज, सो दिस सरोंजी नायडू वांट्स टू से दैट जो औरत की एज होती है, जो औरत का जो है चलन होता है, जो उसका उठना मतलब उसकी एज के हिसाब से उसकी जो बैंगल्स को वो पसंद करती है या अलग अलग किस्म की बैंगल्स जो है चूड़ियाँ जो है वो पहनती हैं. So we will go through the first stanza of this poem, which is written by Saronji Naidu. That is, bangle sellers are we who bear our shining loads to the temple fair. यहाँ पर इनकी जो है इनकी तस्वीर कशी करती है यहाँ पर सरोंजी नायडू बैंगल सेलर्स की. ये कहती है कि जो बैंगल सेलर्स हैं वो ऐसे होते हैं. हु आर द बैंगल सेलर्स. एक सवालिया अंदाज में हमें जवाब अता करती है वहाँ पर पहले स्टेंजा में. बैंगल सेलर्स आर हु बियर. बैंगल सेलर्स वो लोग होते हैं जो बियर करते हैं, जो अपने ऊपर उठाते हैं, अपने कंधे पर लोड उठाते हैं, अपने सर पर जाके वो हिंदुस्तान में आपने हमारे मुल्क में देखा होगा कि सर पर टेके वो चूड़ियाँ बेचती हैं जाके कहाँ पर. आवर शाइनिंग लोड्स, हमारे जो हमारी बाजू में शाइनिंग लोड्स रहते हैं,
اور وہ اپنے سر پہ لاد کر ان کو وہاں پر بھیجتی ہے فیئرس میں. ٹیمپل فیئر جو ہم مندروں کے سامنے یا مذہبی جگہوں کے سامنے میلے لگتے ہیں وہاں پر ان کو جا کے بیچتی ہے. فیئر مینز میلہ, FAIR فیئر. So who will buy these delicate bright rainbow tinted circle of light? Bright and light, bear, fear. These are the rhyming words of this poem. Bear, fear, bright, light, lives. These are the rhyming words of the poem, and you may know that these words, these are called rhyming words. Who will buy these delicate? کون خریدنا چاہتا ہے. ڈیلیکیٹ مینز ہم نے پہلے والے جو گلاسری ہم نے پڑھا. ڈیلیکیٹ مینز مطلب ڈیلیکیٹ کا معنی ہے کہ نازک. ڈیلیکیٹ کا معنی ہے نازک. کون خریدے گا ان نازک جو ہے بینگلز کو. یہاں پر کہتی ہے ارے ہو ول بائی, کون خریدے گا. دیز ڈیلیکیٹ یہ نازک. برائٹ اس کے ساتھ میں ڈیلیکیٹ بھی استعمال کرتی ہے اور برائٹ بھی. ڈیلیکیٹ کا معنی ہے نازک اور برائٹ چمکدار. رینبو ٹینٹڈ یعنی کہ رینبو ٹینٹڈ کا مطلب آپ کو یہاں پر معلوم ہونا چاہیے. ہیونگ دا کلر آف رینبو ان دیم, اس کے اندر سے جو ہے وہ رینبو دکھائی دیتا ہے. کلرس کو ایسے مینیج کیا ہوا ہوتا ہے جو بنانے والے ہوتے ہیں, تو لگتا ہے کہ ان کے اندر رینبو ہے. وہ شیشے کی دکھتی ہے, شیشے کی ہوتی ہے اور اندر سے ان کو رینبو دکھتا ہے. جو ہمارا جو ہوتا ہے بنانے والا بینگلز کا اس قسم کا ہے جو وہاں پر یہ کرتا ہے. اس کے اندر ایک ایسی تصویر کشی کی جاتی ہے رینبو کی, ہمیں لگتا ہے کہ اس کے اندر رینبو ہے. سرکل آف لائٹ. لسٹرس ٹوکنز آف ریڈینٹ لائیوز. لسٹرس برائٹ اینڈ شائننگ. لسٹرس مینز برائٹ اینڈ شائننگ. ٹوکنز آف ریڈینٹ لائیوز. ریڈینٹ جو مطلب ہمارا جو ہے ریڈینٹ لائیوز جو ہوتی ہے ہماری جو مطلب ہمارا مطلب آپ لسٹرس چمکدار. ٹوکنز آف ریڈینٹل لائیوز زندہ جان دینے والی بینگلز ہوتی ہیں. فار ہیپی ڈاٹرس اینڈ ہیپی وائفز. بوتھ فار بوتھ یہ مطلب چلا کر بولتے ہیں وہاں پر کیا مطلب اپنی آواز لگاتے ہیں کہ بھائی فار ہیپی ڈاٹرس جو خوش بچیاں ہوتی ہیں. ہیپی ڈاٹرس مینز دوز ڈاٹرس ہو آر ان دا فیئر, who come there to enjoy, who come there to make fun, and who come there in the fairs to make fun and for joy and for happy wives. یہ کہتی ہے کہ میرے پاس سب قسم کی بینگلز ہیں, بچیوں کے لیے بھی ہیں اور ہیپی جو ہماری وائیوز ہوتی ہیں ہماری جو بیویوں کے لیے بھی میرے پاس بینگلز ہیں. آئی تھنک پھر یہ بہت زیادہ ویڈیو ہو جاتا ہے. میرے خیال سے آج اتنا. آپ کو یہ جو ورڈس ہیں ان کے معنی بھی آپ کو اپنی بک میں لکھنے ہیں. تو کچھ کے ہم نے معنی بتائے دیے ہیں, اگر کچھ کا رہ گیا ہوگا تو وہ آپ ڈکشنری میں دیکھ لینا. تو پھر ان کو جو ہے آپ اپنی کتاب اپنی نوٹ بک میں رائٹ ڈاؤن کرنا. تھینک یو.